श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलंतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलंतु जानिबा इतिहास माध्यमरे छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करूछि। आज आमे सुनिबा ओडिसा रे बौद्ध धर्मर प्रसार संपर्क रे। सृष्टिर वैचित्र्य को एक नियारा ढंगरे प्रतिपादन करी धार्मिक व्यवस्था माध्यमरे मानव जीवनर बहुविध सत्य को उद्घाटन करिबा क्षेत्र रे जेउ भूखंड एकदा विश्व प्रसिद्धि लाभ करिथिला, सेही उत्कल इतिहासर एक अवलुप्त पृष्ठा को पुनर्जीवित करिबा बेले ओडिशा रे बौद्ध धर्मर गुरुत्व किभली पाठक पाठिकांक प्राण को स्पर्श करिथाए से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। केउ कारण जोगु अशोकंक मृत्यु परे कलिंग रे बौद्ध धर्मर प्रसार संपर्क रे जानिबा कष्टकर हुए? उत्तर उपादान अभाव जोगु। प्रश्न 2। केउ शताब्दी पर्यंत ओडिशा रे बौद्ध धर्मर गुरुत्व रहिथिला? उत्तर प्रथम रु अष्टम शताब्दी पर्यंत। प्रश्न 3। परिमलगिरी महाविद्यालयर प्रतिष्ठाता किए? उत्तर राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। प्रश्न 4। नागार्जुनंकर प्रसिद्ध शिष्य किए थिले? उत्तर आर्यदेव थिले। प्रश्न 5। आर्यदेव केउठारे अध्ययन करिथिले? उत्तर परिमलगिरी महाविद्यालय रे। प्रश्न 6। सिंहपुर काहींकी प्रसिद्धि अर्जन करिथिला? उत्तर एहा तत्कालीन कलिंगर राजधानी तथा आर्यदेवंकर जन्मस्थान थिबा कारणरू। प्रश्न 7। आर्यदेव केउ दुईटी पुस्तक रचना करी प्रसिद्धि अर्जन करिथिले? उत्तर महाजान बौद्ध धर्म उपरे चतुःशतक एवं चित्तशुद्धक प्रकरण नामक दुईटी पुस्तक रचना करी प्रसिद्धि अर्जन करिथिले। प्रश्न 8। ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रे केउ बौद्ध मठ ओडिशा रे प्रसिद्धि अर्जन करिथिला? उत्तर भोरा शैल बौद्ध मठ। प्रश्न 9। ओडिशार प्रसिद्ध बौद्ध मठ भोरा शैल रे केउ बौद्ध सन्यासी बास करुथिले? उत्तर दिनांग बौद्ध सन्यासी। प्रश्न 10। भोरा शैल को काहा सह चिन्हित करा जाए? उत्तर प्रोफेसर एन के साहूଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସଂଘାରାମଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁରୁ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପ୍ରଶ୍ନ 13 ହୁଏନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ହୁଏନ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ମହାଯାନ ଏବଂ ହୀନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀର। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିବା ହେତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଙ୍ଗୋଦ, ଓଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ କୋଶଳ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଓଡ୍ରରେ 100 ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଓ 10,000 ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିବା କଥା କେଉଁଥିରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ସିୟୁକି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ହୁଏନ୍ସାଙ୍କର ସିୟୁକି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହର୍ଷଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କଙ୍ଗୋଦରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିବା ପରେ ଓଡ୍ରରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା କଥା ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ସିୟୁକି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଓଡ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହୀନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ହୀନଯାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଓଡ୍ରଠାରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ହର୍ଷଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।